Assalomu alaykum. Bu shuma Ma'murjon Suvanov az kanali Ma'mur Aziya. Imroz panshanba qaror dorim dar mol bozori nohiyai Jaloliddin Balxi dar in video syomka kardем. Молҳои майда, хушхорои калон, гӯсфандои барадор барои тоқаи беоча, бузои оча-бача, бузои покистони қатъи телефон номерош. Марамад видеоро то охир тамошо кунем. Мақбул боша лайк. Агар шумо дар канали мо меҳмон бошем ба канал обуна шавем. Рафтем. Сар кардем моли майда. Якум молмон хушхори калон, нархиш 4000 даст бо савдо мешава. 17 савдо мешава. Бозор 36 нарх када 3600. Бачаш бул бачаша фурукте. Бозор ними акам якними карасаяс. Ма бар гӯсфандои барадор 2000 будаст, нархиш бо савдо мешава. Инавози якнимазори ҳар душа 3000 савдо кадест. Будагиш нест. Нақшқори средний барои бони нархиш 2300 а 2300 савдо мешава. Чанд кад бозор? 1800 бозор 900 то 10000 нарх даст. И барача чи? Барача 500 да? Нарай мода? Мода. Чанд кад бозор? 450 сум нарх даст. И чанд ҳафтаи най? 3 рӯза? 3-4 рӯза қариби 1 ҳафта шудааст. На барои беоча якташ нар, якташ мода 700 суми бо савдо мешава. Чанд кад бозор? Иши накдад. Иша чи? 1000 сума. Нарх чанд кад бозор? 800 сум иша. Нарай мода? Мода будааст. Қанча бу ака? Най барои тоқа 1000 сум. Неч қилди буни? На ишин ичи накадас, иш оча-бача. Қанча бу? Ина бола? 23. Бозор неч қилди? Бозор буни hech qancha narx qilmabdi, ичи накадаст. Mana to'qli moda 1200. Chand kad bozor? 950 to 150 ra kadasi. Buzi ocha-bacha chi? 1300. Buzi ocha-bacha. Chand kad bozor? 1000 сум, 1050 сум бозор нарх кадasi sha. Mana moda buzoyi yosh. 550. 550 майдаш, и 65. Чанд кад бозор? Майдаша 460 сум, иша ичи накадаст бозор. На барои беоча мода будаст 850 сум бо арзон мешава. Чанд кад бозор? 750 сум бозор нарх кадаст. И бузо чи? Бузо 550 Иш 550? Иш 650. бу арзон мешава. Нарай мода? Мода нар. Ҳар душа мода. Бозор чанди кад? Бузор 550 450. Ша 500 сум, иша 450 сум бозор нарх кадаст. Май хушхорчара сар 15-20 харида будаст саҳар. Ҳозир 18 кадеста мега. Қозилар чи? Qozlar 12 nekoni 21 qilyapti. 10,5 1200. Ҳар душа 21 бозор нарх кадаст. Еркак марғачима була? Ҳар душам хушхорча. Chiqur shu meni tiydi. На барои беоча. 1-2 дана булар? Manosi 1-2 bular 9. Ha, bunisi 1-2, bular 900 dana. 6,5. Ana katta bo'rdaq. O, 900 dan. Bunisi 6,5, 650. Endi bozor nechidan qilyapti bular? Bozor sizda endi. Buni 550 qildi bermadi. Bularchi? To'g'ri qildi bergani yo'q. 1000 so'm-a? 1000 so'm qildi bergani. 900liklarnichi? 850 qildi bergani yo'q. Maydalarni 850 dan, ha? Qilgan bergan yo'q.
Naqshqoroy beocha 1200 ha? 1200 bu savdo meshava bozor 11 kada hisoblayman. اینا 1700 mi. Mash tozak so'rayan. سویب شام نشون میشه Mana soybi baro, mana ako. Baroy ako like. دوزن کدسه این مدت نیست که Mana qishqori kalon 2500, mana ish 2000. یعنی هر دوست میشه این نمیشه این برای مولا Qanchadan qildi bozor bular? 18 yarım 13 Isha 18.5 kadast. Isha 13 kadast. Isha 2000 bozor narx kadast. Mana to'qlilar. To'qlar. To'qlilar 1300 dan. Yana savdosi bor, arzon bo'ladi. Nechidan qilyapti bularni? 1200 bu 1200 dan bozor narx qilyapti mana shu to'qlilarni. Buzoy Pokistoni ha? Mana buzoy Pokistoni. Dogonik mana bacha do'st است. Narxish 12 فروختم او را 1060 سمش کیس 12 hardisha. هرچند باید دولت 12 Fruxte na? Hardisha mana 12 fruxt است. Isha chand kad? 1060 1060 so'm narx kadast isha. شد دونی میگیم Ne isham bizi bachador. Narxish 2500 bu savdo meshava chand kadira bozor? بزرگی چش نکردن 19 جویش شد 19 joy pul girish bozor oli china kadast. Dogonik ha bachash? Bachash dogonik hardisha moda budast. انا 5000 آپتم چورنیم هر- کلن کرد Har chorush ha? هر چور شد Har chorush 5000 budast bu savdo meshava klient chorinim kadast har chorsha. 4500. Chand moh barona ino? این همه دور Alafur shidagan ha o'sha? ام خوش نگیان Furam shidagan bu. گاکن اولی جوشید ایرم کی ایرم یا اچو Mana. شد دوش نگیم Mana qishqori ham bor. 5 ta qishqori yosh. 2200 setash 1800 bozor kadast. Inora chand kad guften? سفیدور 1500 روش 1800 Ne kalonish 1800, is safedor 1500 kadast. Inosha chi? یورو 1850 1850 inosha kadast. Ino parudаш soza барои бония ино. Хадавоя ино mana. Нақш қорои средний. Нархиш 2500 будаст, бо савдо мешава. Чанд кад бозор? Бозор. 21. 21 бозор нарх. И такая? Чанд пулин? 200 Не така 2000. Бозор чанд кад? Бозор. Ша чанд кад? 16-17 бозор нарх кадаст. И такара. Нақш қори средний. Нархиш 22 будаст. Бо савдо мешава. Мана миёниш дароз. Шқорчаи зоти. Бозор неч қилdi? 19 yarım 2 oldu 19.5 2000 bozor narx kadaست. Pazarda dedim bir yere geldi Hazır borayım mı? Mana gusfando yoshi moda 1200 so'm gufteста bu savdo meshava. Joy pulgirisha bozor 1150 kadmega mana. Har sham moda baroy soли гузашта. Нақш қорои калон 3000 будаст. Думбай mana yana biri. Nechidan qildi bozor? 25 bozor narx qiladi. Soyibek Sufando mana aka.
savdo shid manai qushqor 2150 savdo shid است همین قدر 2150 نقشخوری نوبتی من نرخش 2010 است با سودو میشه بزرگ 1800 نرخ کرده است انشالله خورچه